Mrs. Manuevo, ito po yung Windows 10. I-install ko po ngayon. Ito po, nag-loading lang. Ayan po. Dyan po is mag-create po tayo ng new. Then, papangalan lang po natin na kunyari, Windows 10. For example, pero ayan po. Windows 10 client. Yan. Then, kuha natin yung others. Punta tayo. Then, click natin yung Windows 10 ISO. Then, check natin yung skip. Yan. Then, next. Dito is may babaguhin lang po tayo. Yung pong sa may processor po is gagawin nating 2. Then, next ulit. Dito po is gawin natin 25 gigabytes para kayanin po ng ating ano. Medyo pang laki po kasi yung pag 50. Yan. Then, next lang ulit. Then, check natin. Yan. Okay naman. Then, yan. Then, pagtapos niyan is, yan. Pwede natin i-start dito. Pwede rin po dun na sa button na yun. Ganyan po. Then, yan. Start lang natin. Hintayin lang po natin na ano, mag-load yung pinaka ating frame. Yan. Lumabas na. Wait lang natin. Anong segundo. Pupo screen ko yan para makita. Yan. Automatic na siya. Hintayin lang po natin mag-load. Yan. Then dito po is yung ano po yung prepare yung language. Save lang natin yung English yan. Then start natin yung install now. Yan. Click nyo lang po yan. Yan. Hintayin lang po natin mag-setup. Yan. Nag-load lang po siya. O, yan na. Dito po is, pag may lumabas po ganyan, is, pinutin nyo lang po yung nasa baba, yung I don't have product key. Pag ganyan po yung lumabas, pipinutin nyo lang po ninyo yung nasa baba. Pag naghingi po ng ganyan suggestion. Then, pinutin na natin. Hanapin po dito ninyo yung prepare natin is, kunyari, hanapin natin is yung ano, Windows 10 Pro. And then, click ulit. Yan. Hintayin lang natin. Yan. Pag may lumabas mong ganyan, i-check po natin yan. Then, click ulit. Pagpipiliin po natin yung nasa baba, yung pinakang custom. Let's prepare natin yung custom. Then, yan. Click lang yan. Then, click ulit. Yan. Next ulit. Yan. Yan. Yan na. Nag-load na yan. Then, yan na. Install na siya. Wait lang natin. Installing pa siya. Check lang natin yung internet pa. Wala. Natin. May ano tayo ads. Yan. Yan. Install na po siya. Hintayin lang po natin mag-load. Kasi po, ano yan, yan. Ayan na. Pag lumabas na po yan, hayaan nyo lang po. Magre-restart po ng pusa. Yan. Minsan po is nag-double restart din yan. Yan na. Lumabas na. Wait lang natin. Yan. Lumabas na yung Windows 10. Yan. Wait lang yung loading. Reload pa. Wait lang natin ng ilang segundo. Yan. Wait lang natin. Babutin pa ng mga 5 minutes. Pero mabilis na siguro. Yan. Getting ready na. Tagal nito. Getting ready. Wait lang po natin.
Tsaga-tsaga lang talaga pag nag-install. Ayan o. Wait lang. Just a moment na. Check lang yung internet ulit. Wala eh. Malapit na. Ilang segundo siguro. Minuto. Wait lang natin. Kung nakikita. Ayan. Pag lumabas po ito, is siyempre, anong region na taga nasan ba tayo? Hindi Philippines talagay natin. Pero yung prefer natin is United States. Kasi, yun nga, United States yung favorite namin. Yan, wait lang ulit. Andito, is, siyempre, maintindihan mo ilalagay mo dyan. US, yung nakasuggest na lang, lalagay natin. Yan. Yun nandyan eh, yung suggestion na. Kaya lang. Okay, click na natin yung yes pag ganyan. Yan, click natin dyan. Pag tinanong ka ng ganyan, yung lalagay mo yung pinakang naintindihan ng keyboard. Naintindihan mo. Yan. Lagyan mo na dyan yung yan, set up na tayo ngayon. Set up lang. Yan. Pag lumabas na yan, lagay ka lang ng name mo na gustong ilagay. Ang nilagay ko dito is admin. Admin po, tinype ko dito. Lagay lang natin yung admin. Isip lang tayo kung anong gusto mong ilagay na pangalan. Ilalagay ko is admin. Para mas madali para sa akin matandaan. Then next lang ulit, pagkalabas niyan, yan, maglagay ka ng password mo na yung gusto mo. Ang nilagay ko dito is Kenneth Genesis W10. Yan. Yan. Kenneth Genesis W10. Then, tingnan natin, double check natin. Yan. Kenneth Genesis W10. Then, pag na yan, tapos nyo yan, next lang ulit. Then, i-confirm nyo lang yung nilagay nyo password. Yan. Kenneth Genesis W10. Yan. Double check ulit. Yan. Then, next lang ulit. Pag ganyan. Andito is maglalagay ka ng mga condition na nasa lagay. Yan. Lalagay ka ng tatlo. Kahit alin, basta kung ano yung piliin mo. Tapos, parang lang siya eh. Security question ngayon. Ba't sabi security question? Lalagay ka lang dyan ng question, then kailangan masagutan ng pinakang ganyan. Or yung maglalagin. Ganun. Para magbukas yung pinakang. Yan. Pili lang tayo. Yan. Ito, for example to. What is your pet's name? Lagay lang natin. Kung YT, ganun. For example is white, yan. Then next lang ulit. Lagay ka ulit ng next na question. Yan. For example yan, school. Child or nickname. Lagay natin, pangalan ng babae. Next. Ayan. Pili lang yung pinang last. Ayan. Then, lagay natin yung aking lugar. Lagay natin yung lugar to, Banglasan. Then, next. Ayan. Wait lang ulit. Wait lang ulit natin. Then, pag lumabas to,
accept lang. Accept. Click nyo lang yan. Ganyan. Then ito, not now to. Not now. Pag Cortana help yan, not now yan. Not now. Yan. Load lang ulit. Yan. Okay na. Function na siya. Yan. We're getting everything ready for you. This may take 7. Okay, wait ulit ng konting minuto or segundo. Yan, wait lang natin. Turn off your PC. Para hindi mag-restart sa una. Yan. Siguro malapit na yan. Konti na lang. Ano? Wait lang natin. Feed everything to us. Okay. Yan na. Almost there. Almost there na siya. Yan. Yan na yung Windows 10. Yan na po yung pinakang client. Yan. Yan. Ito na po. Na-set up na po natin yung Windows 10. Continue lang yan. Or X na. Yan. 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 Papakita na po natin yung mga install natin. Windows Server 2019. And itong Windows 10. Yan. Windows 10 yan. Yan. Ito na po. Ikot lang natin yung Windows 10. Yan. Yan. Load lang natin. Papakita lang natin yung mga na-install natin. Yan. Gumagana na. Pareho. Ito na. Ito na po. Napakita na po namin. Yan. Siguro po, pakita naman po namin yung mga in-install. Yan. So, lang natin. Ayos natin. Yan. Pag dito po, pag yan, dyan sa Windows 11, wala pa, kailangan pa natin mag-ano dyan. Yan, Control-Alt-Delete. Kaya nga po yun yung input. Pindutin mo natin yung keyboard din. Control-Alt-Delete. Ayan, mag-load na po siya. And then, type mo yung password na nilagay mo. Yan yung password na nilagay. Then, type ko na. Then, yan. Check natin ulit. Then, yan. Ito na natin mag-load. Ito na po. Thank you everyone for watching this. This is all. That's goodbye. Thank you.